Et tout ce que nous avons fait par le passé a été fait sur leur proposition et à leur demande. Et nous n'avons fait qu'exécuter exactement leurs doléances. Les doléances des familles, des victimes, qui à elles seules pouvaient se prononcer, qui à elles seules pouvaient pardonner ce qui s'est passé. Et le problème a été traité ainsi. Le fait maintenant de revenir à chaque fois, ou que certaines personnes veulent faire ressurgir ces problèmes, je ne pense pas que c'est une manière de servir ni le pays, ni les familles des victimes. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Donc, parce que je crois que ce qui est fondamental, une des étapes pour résoudre nos problèmes, c'est de débattre. Cette étape-là, on ne peut pas la dépasser, l'occulter. Pour résoudre les problèmes, il faut les débattre, il faut dialoguer. Et j'ai choisi toujours de vous poser des questions, vous, parce que je vous considère un peu comme la cave des archives de la presse nationale, parce que vous êtes à cheval sur des problèmes d'actualité. Et vous les maîtrisez très bien, c'est tant mieux d'ailleurs. Moi, je suis content qu'on ait des journalistes comme vous, assis sur le fait de l'actualité, et qui constituent un peu des archives nationales. Alors, de ces questions, il y a d'abord le passif humanitaire. Donc, avant d'arriver à ma question, je voudrais m'arrêter un peu sur quelques repères. Nous avons l'accord politique du 20 octobre 2016, la loi d'amnistie de 1993, les journées de concertation de 2007, la commission inclusive, la commission des oulémas. Bakary, ce problème du passif humanitaire est un problème qui était posé, qui se pose et qui se posera toujours tant qu'on ne lui a pas trouvé une solution. Je dirais d'emblée que le règlement définitif du passif humanitaire se fait toujours attendre. Les victimes des douloureux événements de 1989 et ceux qui les ont précédés, ceux qui les ont suivis, donc toutes ces victimes attendent toujours que justice soit faite. Ce dossier à rebondissement a connu une évolution en dents de scie, mais les tentatives répétées de le classer ont été vouées à l'échec. Et les victimes crient toujours à tue-tête pour demander d'être rétablies dans leurs droits. Dans les recommandations figurant dans l'accord politique du 20 octobre 2016, ici du dernier dialogue national, les participants se sont félicités des progrès réalisés pour le règlement du dossier donc, du passif humanitaire. Toutefois, ils ont demandé aux autorités publiques de, je cite, parachever le processus, de revoir notamment les cas qui n'ont pas été suffisamment traités et de leur accorder toute la diligence nécessaire. Donc, contrairement à la thèse en vogue officielle, la question du passif humanitaire n'est pas entièrement réglée, comme le souligne d'ailleurs l'accord politique auquel je viens de faire allusion. Et le régime actuel n'a encore montré aucun signe tendant à donner donc gain de cause aux victimes du passif humanitaire. ديوان الحياة مطوال صفال بيبي جوبي صحيح جود بيبي نقول معاول عبد العزيز وند بيقول عبد العزيز بي نقول معاول الددو وند بيقول الددو عنهم بلا دين وي بنغالا دين دي وبلا إسلام بنغالا إسلام كان لو كان فيهم الإسلام ما يذبحوا الكفار في رمضان هون شوارع نواكشوط وي سنة بنجبنو دين كتير ستاها
fularen e korka e lewru korka e beddaji ويذبحون في نوايبو ɓe mbari ɓe nder nuwaadi يذبحون في شريدة ɓe mbari ɓe sirayda ويذبحون في القوارب ɓe mbari ɓe roofa وهما إنسان كيفهم kamɓe fof koɓe gooto وهما مسلمين كيفهم kamɓe koɓe juulɓe يذبحون على سبة عنهم فلان ɓe mbari ɓe appose koɓe haal fularen في فلان دخلوا الإسلام هون سابق يدخلوا البيضان معناه انه يفهم قد ما قدرته، وهذا طالب منه جميع المواقع يشروا هذا عن هذا من ادم للتصل بي ويعيبني قدام المحيل وقدام المعلوم هو ولدي العين، انا ما في العين، انا جيت في الدبابه وقفت الفوق ويعرف عني انا جيت لحقته نتمية من الحماله بسكرفه السلطان وتحل عني انشين. قلت له خي عنك الناس بلازم انا هو القائد الصارى وانا هو المسؤول عنه لا عاد حد مات انا هو المسؤول عنه لا عاد احيا هو المسؤول عنه. ودعوف معوف كاملين يا قال سياستي ما يبعيب الواقيش بي الماني يجيو انا راجل ولاد عبد الله ويحسب لي التاريخ ولا يجيو ولا نشكر ولا نعجب. يعرف عنه هو في نفسه كان كلب الماغون الولد عبد العزيز وكان مخابل له، ويعرف عنه هو الرشح في الرئاسة، ويعرف عنه هو طاه الوتات، ويعرف عنه هو طاه الفضاء متمثل من الراجل لكنها انه قال انه، ويعرف عنه قبا فضلت ولد عماته. هذا قالوا عنه ولاد البلاد حقيقي. يعرف عنه كاري ولد عماته. حتى اليوم ذو عاد مولي يعاود الغزواني. يعاود الغزواني لا تنقر. بلا بيضاء الشيداء كانت سيفة تسرع به حزبه. على جري يبيهم قد في هيديه وعرف عنه ما واضح، ولو صالح الحاطين ولو صالح البيضاء ولو صالح سريع تبولتان به الانسان يحوز وطنه ويبيعود اليهود ويبيعود اسرائيل معناه ما يغتفي شيء. وهذا مبلغ قوانا الشمس الحبيب امين عام النقابه المهنيه الحماله اثبت وندور كل حد يسمع ويدير بينام اني ماني خايف من قبيلته ولا غشيته ومشيله هذا وحويقلوا بيه ومصدينه. والسلام عليكم ورحمه الله. يا سني كودا الله gode annabi irin kuku ne yayin zamani zuciyata tana ta farfasa da zato na aiki zarrasa da gari sai na sha fallasa kin amince kin mini kwarkwasa sanni in hutu samu